नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को हर 3 साल में स्टाइपेंड में नहीं मिल रही 40% बढ़ोतरी, डीन के सामने रखा ज्ञापन। वलसाड़ GMERS सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ GMERS सिविल अस्पताल में इंटर्न डॉक्टर या रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में सेवा देते आ रहे हैं। प्रत्येक इंटर्न डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर को राज्य सरकार द्वारा स्टाइपेंड दिया जाता है, जो हर 3 साल में 40% बढ़ जाती है। इंटर्न डॉक्टरों ने चालू वर्ष में इसी 40% बढ़ोतरी की मंजूरी देने की मांग को लेकर डीन को याचिका सौंपी है। आखिरी बार स्टाइपेंड में बढ़ोतरी अप्रैल 2021 में हुई थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 से स्टाइपेंड में 40% की वृद्धि होनी बाकी है। वलसाड़ GMERS के इंटर्न डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने वलसाड़ GMERS मेडिकल कॉलेज के डीन को एक लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया और राज्य सरकार से स्टाइपेंड 40% बढ़ाने का अनुरोध किया। पढ़ाई के लिए विभिन्न सामग्री पुस्तकों सहित छात्रावास के खर्च की लागत बढ़ रही है। ऐसे में इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के रूप में सेवारत डॉक्टरों ने समय पर स्टाइपेंड 40% बढ़ाकर छात्रों को राहत देने की मांग की है। મારું નામ છે દર્શક મારાડિયા જયેશભાઈ। અમે ઇન્ટર્ન ડૉક્ટર છીએ। અહીંયા અત્રે GMS મેડિકલ કોલેજ વલસાડમાં કામ કરી રહ્યા છીએ અને અમારી રજૂઆત છે કે દર 3 વર્ષે જેમ બધી કોલેજોમાં આપણે ગુજરાતની બધી મેડિકલ કોલેજોમાં દર 3 વર્ષે જેમ સ્ટાઇપન્ડ વધારો થાય છે 40%, તો અમારી અરજી છે કે લાસ્ટ વધારો 2021માં 1 એપ્રિલે થયો હતો, તો તેના 3 વર્ષ થઈ ગયા છે। તો અમે એ અપીલ કરીએ છીએ કે આ 3 વર્ષ થયા બાદ જે અમારો વધારો છે સ્ટાઇપન્ડમાં એ થાય। એજ્યુકેશનમાં એવી તકલીફ પડે છે કે દર 3 વર્ષે અમારી ફીઝનું જે ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય છે, તો અમારી એ જ અપીલ છે કે દર 3 વર્ષે જેમ રોજગાર જેમ મોંઘવારી બી વધી રહી છે, અમારા ડેઇલી એક્સપેન્સીસ વધી રહ્યા છે, તો અમારી એ અપીલ છે કે જે અમારો હક છે એ અમને મળે। એના ના મળવાથી તકલીફો એવી પડી રહી છે કે અમારી હોસ્ટેલ ફીસ વધી રહી છે, એના એક્સપેન્સીસ વધી રહ્યા છે, તો એ કોપઅપ કરવા માટે થોડુંક અમારું કટ કોસ્ટ થોડુંક ડાઉન સાઈડ જઈ રહ્યું છે એમ। તો એના માટે અમારી રજૂઆત છે કે જે અમારો જે હક છે, જે વધારો થાય છે જે 40% મુજબ, એ અમને મળે। જો અમારી માંગ ન સંતોષાય તો અમે 15 દિવસનો એક વિન્ડો પીરિયડ આપીએ છીએ અને એ ન થાય તો અમે ગાંધીના માર્ગે ઉતરશું। જો અમારી માંગ ના संतोषाय तो मैं गांधी सीधे मार्गे उतरसूँ। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।